Opština Kuršumlija što se tiče poljoprivrednog zemljišta nalazi se u jednom brdsko-planinskom području, tako da imamo, da kažemo, dobre uslove i možda možemo reći i odlične uslove za proizvodnju voća. U zadnjih nekoliko godina taj trend je išao u pravcu jagodičastog voća, pa je, znači, imali smo primjera da smo imali velike zasade, velike površine pod zasadom jagode, krenula je kupina i ono tradicionalno što već 30 godina imamo malinu. Što se tiče maline i jagode, odnosno kupine, otprilike smo mi imali nekih 400 do 450 hektara u proteklom periodu. Kupina ima dobre uslove za uspevanje u ovim našim, uslovno rečeno, ravničarskim delovima, odnosno predelima pored reka i onim mestima gde postoje uslovi za navodnjavanje. I u tom, bukvalno u tom delu se i širile površine pod kupinom. Opština Kuršumlija već od 2013. godine u stvari pomaže kroz program za razvoj poljoprivrede. Jeste to savjetodavni deo je značajan i bitan, ali ono što je bitnije za naše proizvođače je finansijska pomoć. Znači, finansijska pomoć u jednom ulaganju u fizičku imovinu naših poljoprivrednika. Nadamo se da smo uspeli da im pomognemo i da oni i povećaju svoje površine, obnove mehanizaciju i ono što nam je bio cilj da primene punu agrotehniku. Poznato nam je da bez obezbeđene vode, odnosno bez navodnjavanja, nema ozbiljne proizvodnje, nema ozbiljne poljoprivrede, pa kao i svakoj oblasti, u svakoj nauci, u svakoj grani privrede bez nauke nema napretka, tako i u poljoprivredi. Ljudi su spremni da primene nove mere, novu agrotehniku, jer samo i tržište na kraju krajeva diktira da moramo da se menjamo svuda, pa i u poljoprivredi. Malinarstvom smo počeli da se bavimo pre 5 godina. Prve godine shvatili smo da je to profitabilno zanimanje i onda smo krenuli malo profesionalnije da radimo malinu. Što je dovelo do toga da sve veći broj mladih ljudi dolazi ovde na selu da se bavi malinom. To je uočila i država i daje nam razne podsticajne mere koje mi koristimo. Pa u početku je sve bilo amaterski. Od komšije smo uzimali rasadu. Posle smo to malo, kako da kažem, profesionalnije radili. To je sorta crni vilamet. Kako ja volim da je zovem, to je naša neka seljačka sorta. Ona je otpornija od svih drugih sorti. Ima manu, manji je prinos nego druge maline kao što su fertodi, ali zato je zasad dugotrajniji. Ima zasada koji su stariji preko 20 godina i dalje su u punom rodu. Koristimo savete poljoprivrednih inženjera i savjetodavne službe opština Kuršumlija. U početku nismo mnogo verovali tim pričama, tim agrotehničkim merama, međutim kad smo to primenili imali smo prinos i do 50% veći na prošlu godinu koja je bila užasno loša, jako velika suša. Gajenjem ovaca bavimo se još od mog rođenja, znači, ali to je bilo manji broj ovaca i manja proizvodnja, na primjer 10-ak, 20, neki primitivni način čuvanja. Sa savremenim načinom čuvanja i farmom smo počeli negde od pre jedno 15 godina. Počeli smo od jedno 50-ak brava ovaca, posle toga smo povećavali da bi sad došli na brojku negde od 420-30 starih ovaca i isto toliko jagnjadi. Zavisi koji je period godine i koliko ima jagnjadi. Ide od 800 ukupan broj do 1000. Znači, rasa ovaca je isključivo Ile de France. Zbog njenih kvaliteta mesa, mi ovce gajimo radi mesa, ne gajimo radi mleka. Ovo je farma kombinovanog tipa, imamo i mlečno govedarstvo, tojimo junad, bavimo se i pčelarstvo malo, znači zaokružili smo proces od svega pomalo. Nije velika,
imamo 4 krave koje su na muži, imamo 6 mladih junica, od toga smo neki kupili, konkurisali smo za povraćaj preko države. Skoro smo i tovnu junad smo prodali, ubacili smo mlade. To su deda i tata krenuli da rade. Krenuli su sa jednom kravom, dve, onda su povećavali. Iz stare štale smo prešli ovde, ovde je bila šupa za kombaj. To smo je prepravili, napravili smo izđubravanje rešetke, znači nema klasično izbacivanje đubra, to ide sve u bazen. Ovde smo ispred napravili da može se hrani, napravili smo da bude leti otvoreno, znači sklonimo ovaj zid sa balama, dignemo najlone i krave su malte ne kao napolju. To smo gledali da olakšamo i sebi, da krave ne budu, da postignemo što veći kvalitet mleka, da nema amonijaka. Što se tiče lokalne samouprave, konkurs za unapređenje, da tako kažem, poljoprivredne proizvodnje, odnosno to je program podrške poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja, je od 2013. na snazi. Ove godine imamo oko 320 korisnika koji su konkurisali za različite vidove podsticaja. Najviše se konkuriše za poljoprivrednu mehanizaciju. Ove godine imamo malo manje za to navodnjavanje useva, ali većim dijelom poljoprivredni proizvođači obnavljaju tu zastarelu mehanizaciju. Što se tiče drugog nekog vida podsticaja, opet bi tu, znači, za rizike, to je jedini podsticaj koji može da daje i država i opštinska uprava, jeste za osiguranje useva i to je nekih standard 40-ak i više gazdinstva konkuriše kod opštine za taj vid podsticaja. Maksimalno je bilo do 100.000 dinara i tih 320 korisnika svima je na vreme isplaćeno, znači pre nove godine u zakonskim rokovima, uplaćena su sredstva na računu. Što se tiče Ministarstva poljoprivrede, ono je imalo je 3 konkursa, znači imalo je za biljnu proizvodnju, za stočarsku proizvodnju i za nabavku kvalitetnih priplodnih grla i dodao bi još za podizanje novih zasada.